गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये मेरा जल्दापारा का सेकंड ब्लॉग है। तो हम लोग अभी 5 बज चुके हैं एंड सफारी के लिए आ चुके हैं यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे बहुत तरह के एनिमल्स दिखने को जाता है यहाँ पे। तो चलिए जाके वहाँ पे देखते हैं। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड पास में बेल का नोटिफिकेशन कर दीजिएगा। So without any ado, let's get started. यहाँ पे जाएंगे, जो गाड़ी है यहाँ पे अभी निकलेंगे थोड़ी देर बाद। गाइस वो देखो बाइसन बाइसन हां ये सामने तो विशाल बोल मार ले तो ये दूसरा ना ओ माय गॉड तो गाइस अभी हम लोग हैं जल्दापारा के वॉच टावर पे। यहाँ से सब जो एनिमल्स है वो अच्छी तरह से दिखता है। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे कि कोई एनिमल दिख जाए यहाँ पे। तो मुझे सिर्फ वहाँ पे पीकॉक दिख रहा है, ज़रा जूम करना। तो अभी फिलहाल और एनिमल्स नहीं दिख रहा है, तो दूसरे स्पॉट पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कौन सा एनिमल्स दिख जाता है। तो चलिए ছোট বাচ্চা দাদা ভাই ওটো 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 ঠিক আছে ঠিক আছে এই জায়গাতে দুইটা আচ্ছা আচ্ছা। ये जो है वो फेक एक ताजमहल यहाँ पे बनाया है जल्दापारा फॉरेस्ट के एरिया के सामने ही है ये। तो देखते हैं इसको सामने से कैसा है ये।
लगता है। आप लोग कभी जल्दापारा फॉरेस्ट में आओगे घूमने तो यहाँ पे भी जरूर आना, बहुत ही अच्छा है ये, एक बार जरूर आके देखिएगा। वहाँ पे भी बहुत सारे व्यूज पॉइंट है, वहाँ से आप देख सकते हो ये एरिया जल्दापारा फॉरेस्ट का। हाँ वो जल्दापारा फॉरेस्ट है, मतलब वो जो ट्रीज दिख रही है वो वहाँ से हम लोग आया सफारी करके। इधर ही गए थे हम सफारी करने, वहाँ से अब यहाँ पे आए हैं। अब देख सकते हो यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है व्यूज को देखने में।